Thank you so for a generous introduction. Muito obrigada pela introdução. If you want to mute me, Professor, so you won't hear my voice. I want to share now and Queremos agora compartilhar. Vou compartilhar minha tela agora para vocês poderem ver. just a minute. Yes, it's here. Você escuta bem aí? Eu também? Can you see my slides, please? Ok. Conseguem ver meus Sim, slides? sim. Yes. So, good morning, everyone. Before I start my presentation, I would like to congratulate Professor Primeiramente, Palestra for organizing fourth international meeting queria on parabenizar biotech todos por organizarem este evento in human and animal health. em saúde animal e humana. The topic I have chosen today is eu escolhi para falar sobre hoje é bem interessante. It's based on biogenic synthesis of nanoparticles. Baseado nas nanopartículas da biociência. And their applications against emerging and multi-drug-resistant microorganisms. Contra os micro-organismos e as oportunidades. My talk covers the emerging and multi-drug-resistant pathogens. Esses estudos todos. Nanotechnology as alternative. Nanotecnologia como alternativa para combater esses micro-organismos. Bio-inspired synthesis for a sustainable future. Síntese para um futuro sustentável. And silver nanoparticles as a powerful weapon. As nanopartículas de prata como uma ferramenta muito poderosa. Silver nanoparticles against various pathogenic bacterias. Elas utilizadas como diferentes bactérias e outras partículas. And the mechanism involved, os mecanismos envolvidos na inibição. And there are concerns about the toxicity. E o que temos que olhar para a toxicidade, nossas preocupações com relação à toxicidade. Now I want to say that several kind of microorganisms. Que muitos micro-organismos. For example, we have faced corona. Por exemplo, temos que pensar em algumas opções. Aqui temos alguns dados. Corona, different kind of viruses. E temos diferentes tipos de tamanhos. For the treatment of these viruses, some doctors alguns médicos antibiotics. Podem usar antibióticos, que eles podem funcionar ou não. As a matter of fact, multi-drug resistance problem is a silent tsunami. O MDR é um tsunami silencioso. You will be surprised to know that most of the antibiotics have become. A maioria dos antibióticos tem se transformado. And most microorganisms have developed resistance to these antibiotics. Eles têm a maioria dessas For example, penicillin was discovered in 1928. Por exemplo, a penicilina foi descoberta em it became resistant to 1940. E foi Similarly, tetracyclines, em 1940. Macrolides, fluoroquinolones and carbamazepines. Como que a gente foi usando outras que também sua resistência foi muito fraca ao longo do tempo. Unfortunately, for the last 3 or 4 decades, pelas últimas 3 ou 4 décadas, even a single antibiotic. A gente não teve a capacidade de desenvolver corretamente nenhum antibiótico. And data is alarming from the European data. São bem alarmantes. Por exemplo, 5 million deaths occurred in 2019. De mortes em 2019 a nível global, 10 milhões de mortes por causa Global antimicrobials estimated in food and animal uses is e a gente tem usado isso em animais humanos in 2013. By 2030, para 2030 vai ser 200 mil toneladas. Quase o dobro do número. I want to give an example of exemplo
which is dessa the resistência best problem. a multidrogas. It is related to tuberculosis. Está Now, the vinculado, tuberculosis bacteria e essas is resistant to bactérias, elas são resistentes. first line of drugs, that A is primeira MDR, linha de drogas and another is extensively drug resistant, which não, cannot be cured. elas às vezes não podem ser utilizadas, porque podem ser muito resistentes. For example, ciprofloxacin, Por exemplo, kanamycin are ciprofloxacin, ineffective against tuberculosis. temos alguns também usados nesses casos e que podem ser resistentes. And it is a horrifying picture proposed by World É Health algo Organization. bem assustador se a gente for comparar. Globally, 440,000 MDR TB E a cases nível every year. global, temos 440 mil casos Out of de TB. which 150,000 patients die. E temos um dado de 150 mil pacientes mortos. And the cost in treating these tuberculosis E cases a is very gente high. tem esses casos também, é muito alto a For média. example, for treating one patient is Para more than paciente $9,000, é mais while for de 19 mil dólares, only $19. quanto que para os outros casos seria só de 9 mil. There is another case which you Temos might have outro heard. caso que talvez Candida vocês ouviram auris. falar, que é da Candida auris. Center for Disease Control and Prevention of United States Para o have controle declared mundial e como que a gente como que eles precisam ser e ter essa resistência. 30 to 70% of the infected 70% cases dos die. infectados vão morrer. Most of the antifungal agents like A maioria fluconazole deles tem com and fluconazol B have been useless, e not tem responding to sido the inútil porque Candida. não tem respondido corretamente ao tratamento. And now Candida auris is spreading to African countries, for Está example. espalhando para países da África. I would like to mention here the E discoverer of queria mencionar aqui who gave Nobel lecture in December 11, a 1945. pessoa que deu, o Alexander Fleming, que deu essa aula Nobel I would em like to dezembro quote de in his own words. 1945, e gostaria de The citar. time may come when penicillin can be bought by any Pode shops. chegar um momento em que a penicilina pode ser comprada por qualquer pessoa em qualquer lugar. And people may underdose E as or pessoas pode ser que overdose. estejam com algum risco And, que a ignorância pode levar he gave a que a tenha model uma that if you dose use inferior penicillin, use enough. e que essa exposição aos microbiomas não seja Even in third world countries, sometimes this kind of situation is então prevailing. a droga vai fazer com que eles mesmos sejam resistentes. The Então, antimicrobials precisa saber se a are of penicilina está sendo usada em antibiotics, dosagens adequadas. antivirals, and E a gente antiparasites. tem que ver que tem antiparasitários, antifúngicos, antivirais e antibióticos. Now it has been said that when there are no antibiotics, they are not quando able não to tem function. antibióticos, a gente não evolui nesse sentido. We need to apply another Precisamos technology aplicar outra as tecnologia. way, and that is E nanotechnology. isso seria nanotecnologia. Nanotechnology is nothing but the creation of materials Nada além de at nanoscale materiais that is funcionais, 100 nanometer. dispositivos e sistemas sob At this range, the nesta functions escala, of the nanoparticles changes. e isso pode mudar a qualquer momento. It is in fact enabling De fato, technology. ele If you change apresenta the a color, possibilidade shape, dessa and size, tecnologia se a gente muda e também pode mudar. I would like to explain with the help of the Gostaria area. de explicar dessa forma. Here is 1 centimeter into 1 Aqui centimeter temos cube. centímetro Area em has 6 centímetro centimeters cúbico. square. If we take in millimeter, it Temos em becomes centímetros 60 cúbicos. centimeters square. E temos if we a take área in total, se somamos isso, temos 60. The surface area is E a huge. It is superfície da about área é 3 gigantesca. million
é 60 milhões de centímetros cúbicos. If we Todos are em cubos de 1 using milímetro. these nanoparticles, Então, it se a is gente easy pensa to nas determine. nanopartículas, a gente pode ver isso dessa forma. Now, for nanotechnology, we E need para a different kind of. nanotecnologia, a gente precisa de diferentes tipos de materiais. These materials are organic, Esses inorganic, and materiais são organic. orgânicos, inorgânicos e carbonos. Organic materials, for example, Os dendrimers, orgânicos cyclodendrimers, temos dendrimers, bombs and missiles, and so lipodextrina, on. liposomas, etc. And metal oxide Os nanoparticles, metais that is temos metaloxídeos, e temos vários silver, gold, modelos, aluminium, ouro, cadmium, alumínio, zinc, prata, zinco and oxides of zinc and copper. e também And the cobre. carbon materials, they are E really os carbonos, a gente tem so much in treating cancer, para tratamento especially de câncer, especialmente, amines, a gente tem os carbonos graphene and carbon, grafeno maybe single or e multiple carbon nanotubes. talvez temos diferentes tipos de carbonos também. It was Paul Anastas and Werner who E gave Polonastas the e idea de of green Warner, chemistry que in deu 1990. essa química em... They wrote a book, Green Eles Chemistry, escreveram esse livro includes 12 chamado principles Química of green Verde, chemistry. que mostra os princípios. Foi em 1998. And the third principle of green E o chemistry is to princípio use less da harmful chemicals. química verde é que todos possamos ver essas possibilidades. And therefore, we consider green nanotechnology Podemos for também sustainable future. considerar a nanotecnologia verde. Here, I want to mention about the dynamics Quero of the falar das publication dinâmicas particles for the dessas last 10 years. nanopartículas, da síntese verde dos últimos anos. Over 7,000 papers have been published during the 10 E years, and here já you can foram see publicados vários nesses 6 in anos, 2013, and the em number of publications 2013, increasing. e foi aumentando cada vez In mais a quantidade de 2020, it publicações. is Em 1,584. 2020 foram 1.584 In 2023, it is still e em increasing to 2023 months. ainda está aumentando. Então estamos This ainda. provides evidence Isso that mostra people que understand the as pessoas green entendem chemistry and they want to apply it querem even in technology. aplicar isso dentro da nanotecnologia. Now, biosynthesis can be done by A natural biossíntese pode ser systems, mencionada example, também dentro desses fungi, sistemas, por exemplo, bacteria, as actinomycetes, bactérias and plants. e antimiocetes e plantas. And the biological synthesis is E essa important, síntese more important than chemical and physical é synthesis. mais importante do que a síntese Because in química, chemical porque synthesis, we use harmful chemicals, and physical os synthesis, químicos e físicos podem ser utilizados some ali. methods we use the E temperature more em than alguns casos a 1200 gente usa as degrees centigrade temperaturas para isso. and high pressure. These are the books which I E published with estes são os livros que eu Boston, publiquei Patricia Golinska, Poland. e com a Patrícia. Why these green synthesis Por are que essas important? sínteses verdes são They are importantes? friendly, economically Porque elas viable, são eco-friendly, elas são possíveis and low economicamente. Just And a therefore- minute, Profession High. Sorry, pardon for this, but it's necessary. Daniela, se for possível, porque está havendo interferência das duas falas, tanto do professor quanto da sua tradução. Se possível for, o professor terminar de explicar a fase que ele está fazendo, e aí você traduzir depois, teria como, porque aí há um melhor entendimento com a gente. Ah, porque... sim, perdão. É que quando a ele- gente fez o teste ontem, o som dele não estava saindo para a sala, era só o meu. Por isso que eu estava fazendo simultâneo. Ah, sim, porque aqui está saindo os dois sons, então fica duplicado, fica um overlap de Ah, falas. sim. Podemos fazer dessa forma, sim, sem problema. Pode ser? Is there any problem when Muito I have to change the obrigada. way? No, it's okay. It's because they're asking for me to do the consecutive translation instead of simultaneous, so they can hear you first and then I speak. It's
just technical. But that's what you are doing. Thank you, I think. Professor Yes, it is. Pada, for the stub. No, it's pleasure. So now we compare the chemically synthesized nanoparticles with microsynthesized nanoparticles and the nanoparticles synthesized by the plants. And we Então, found that agora vamos fazer a biossíntese da síntese dos químicos e como que a gente faz esses estudos comparativos. the nanoparticles which were synthesized by fungi showed highest potential compared to plants and chemically synthesized nanoparticles. E então a gente pode ver como que a gente pode fazer essa comparação com as nanopartículas sintetizadas. Why fungi is important than bacteria? Because they have high tolerance towards the metal and high wall binding capacity, easy to culture in large scale, and they can be synthesized extracellularly and easy downstream processing. Então, o sistema fúngico ele funciona melhor que o de bactérias porque ele tem alta tolerância a metais, é fácil de cultivar em grande escala, ele tem síntese extracelular. Based on this, we coined a new term in collaboration with Paul Briz of England. He was erstwhile director of KB International, and we proposed the term micro-nanotechnology for the first time. E então fizemos esse estudo com o professor e propusemos o termo micronanotecnologia. It is the use of fungi for synthesis of nanoparticles and their applications in different fields. E é a utilização da nanopartícula em diferentes campos. This is the book which we published this year in 2023. It's on micro-nanotechnology. It's on applications of microsynthesized nanoparticles. E esse estudo que foi feito já é sobre a aplicação desses estudos. We use several kinds of fungi, for example, Fusarium species, more than 15, and we had a project with Institute of Chemistry, University of Campinas, so government project, Government of India, and CNPq Brazil. E fizemos esse estudo com os fungos que foi usado em Campinas, foram 15 do Fusarium. Forma species, Alternaria, Aspergillus, different kind of mushrooms, and Candida. We screened so many fungi for production of nanoparticles, and finally found that Fusarium is the best. E com todo o estudo notamos que Fingeria é o melhor. Microsynthesis can be of two types, intracellular and extracellular. In intracellular, the nanoparticles are produced inside the mycelium. E podemos fazer a microssíntese intracelular com nanopartículas. While in case of extracellular synthesis, here you can see Fusarium acuminatum and Fusarium solani. The nanoparticles are produced extracellular. This means that out of the cell, and that can be done by enzyme secretion. E como que a gente tem esse estudo e como que a gente pode fazer a síntese disso? Not only fungi, but we tried to synthesize nanoparticles by the callus produced in tissue culture laboratory, and we found that the papaya callus, mamao callus, it produced silver nanoparticles when we treated it with 1 millimolar silver nitrate. And such kind of nanoparticles, 60 to 80 nanometer, can be observed. E como podemos fazer a absorção disso, tirado do extrato do calo do mamão, de 60 a 80 nanomilímetros? Fusaria is one of the best fungus because it produces the nanoparticles which can be converted in powder form and produce nanoparticles in colloidal form, bulk extracellular secretion because of the enzymes, easy downstream processing, easy to scale up, and extracellular synthesis. And produced nanoparticles are green in nature and signifies the role of green nanotechnology. E como podemos fazer esse estudo, esse crescimento e esse desenvolvimento através das nanopartículas? These nanoparticles have several kind of biomedical applications. For example, antifungal, antiviral,
antibacterial, antiparasitic, against cancer cell, and so on. E como podemos fazer essas aplicações, como antiviral, anticanceriano, antiparasita, antibacterial, antifúngico? The mechanism of synthesis of nanoparticles by Fusarium oxysporum was proposed by Nelson Duran of University of Campinas and his colleagues. And it is one of the best mechanisms. It is, of course, hypothetical. In this mechanism, they propose that anthraquinone and nitrate reductase enzyme is responsible for synthesis of nanoparticles. E como que a gente pode fazer esse mecanismo hipotético para a síntese das nanopartículas utilizando o Fusarium oxysporum? We also propose that these nanoparticles can be synthesized by NADPase enzymes, and we tested here. We took the disc and treated with extract here. E fizemos esse estudo e tratamos aqui nesse ano. We also tried to see the kind of capping done by the fungal protein, and we came to know that there are 5 kinds of protein. E como temos essa proteína? Yes. Silver has been used by the Indians, Romans, Greeks, and Arabians since time immemorial. E como que a gente pode fazer essa memória e ter o registro dessa memória? This is one of the papers which has generated the revolution in the field of new antimicrobials. This has been highly cited and awarded paper by elsewhere. E como que a gente pode fazer? E este é o documento, o paper que a gente teve com os resultados do nosso trabalho das nanopartículas de prata. Here also, this paper is also highly cited, and this signifies the powerful nanoweapon against multidrug-resistant bacteria. E isso significa uma nano-arma muito forte contra a resistência dessas bactérias. Why nanoparticles are very important? Because they are efficient antimicrobials. They are efficient antimicrobials, inhibits multidrug-resistant broad-spectrum antibiotics. They are also called as silver bullets, readily impregnated into the cotton, and they can attack directly on the cell wall. E como que a gente pode fazer esse trabalho? Por que a nanoprato serviria? Porque ela é muito resistente, ela pode ser utilizada em várias questões. Silver nanoparticles have capacity to combat all kind of multidrug-resistant bacteria. For example, methicillin-resistant bacteria, vancomycin-resistant bacteria, Pseudomonas aeruginosa, E. coli, and erythromycin. All kind of bacteria which are developing resistance or developed resistant can be tackled with silver nanoparticles. E muitas questões, a nanopartícula de prata ela é muito resistente a muitas bactérias e ela tem mostrado resultados muito positivos. And they are bactericidal because they have multiple actions. They can inhibit the cell wall formation. They can attach to the sulfidal groups. They can inhibit the biofilm formation. They can intercalate or exchange the bases in DNA. They can attach to the surface of the cell membrane, bacterial peptides, and ribosomes. They have multiple actions on bacteria. E temos muitos eixos ali que podemos usar nas nanopartículas de prata, também dentro a utilização nos peptídeos, em formação de radicais livres, e como que ela pode agir de formas muito positivas em vários grupos. We synthesize nanoparticles from Moringa oleifera. This is a plant which is traditionally used by the tribal people for anti-diabetes and anti-cancer, anti-inflammatory, and antimicrobial activities. So we thought of selection of the extract of this plant, and we tested against gram-positive and gram-negative bacteria. E essa planta, Moringa oleifera, ela é utilizada como, ela tem excelentes resultados como antibacterial em tratamentos, principalmente de
de câncer e várias doenças em que tem sido testada e deu muito certo. Here it is very clear that silver nanoparticles are better than copper oxide nanoparticles, aluminum oxide nanoparticles, and iron oxide nanoparticles against multidrug resistant gram-positive and gram-negative bacteria. E também vemos que as nanopartículas biogênicas elas têm tido resultados muito positivos em várias outras bactérias também. We developed one thermoresponsive gel from curcumin and silver nanoparticles. This work was done in collaboration with scientist Marco Saud of University of Sorocaba. And we prepared this kind of solid dispersion from curcumin and poloxamer 1 polymer. And we found that they demonstrated significant antimicrobial activity against multidrug resistant bacteria. E aqui a gente desenvolveu um gel termorresponsivo com uns professores da Universidade de Campinas e utilizando curcumina a gente viu que a resposta foi muito positiva. Here it is very clear that they can form the pores on the cell wall, and they can enter inside the cell. Here they form the pores, and they can attach with DNA, and they can kill the bacterium very easily. E aqui vemos como eles podem fazer esse vínculo, eles entram ali dentro do núcleo da célula e podem matar a bactéria muito facilmente. Here, this is the possible mechanism how nanoparticles kill the bacteria. It is very clear that silver nanoparticles, due to electrostatic charges in bacteria, is negative charges. So the nanoparticles, they attach to the cell wall due to electrostatic attraction, production of free radicals. They inhibit the respiration, attach to the cell wall, and there is leakage from the cell wall. So the content comes out and bacteria is killed. E aqui estamos usando com essas partículas, nanopartículas, ela gera uma carga eletrostática porque as cargas da célula são negativas, então ela vai abrindo brechas para ter vazamentos da célula e assim ir liberando. These silver nanoparticles are very effective against all kind of viruses. For example, coated, PVP coated or MES coated viruses. All kind of viruses, HIV, TCRB, respiratory syncytial virus, influenza virus, monkeypox virus, hepatitis B virus, and all kind of viruses can be tackled by silver nanoparticles. E as nanopartículas de prata são muito eficientes no tratamento com vírus também. Vários tipos de vírus. De fato, qualquer tipo de vírus pode ser tratado nesse caso. Now, how the nanoparticles affect the virus? They affect enveloped and naked both viruses. They attach to the outer capsid or outer protein here also. And from the membrane, they go inside, attach to DNA and kill DNA. I mean, there is no DNA, there is no multiplication of virus. E como que essas nanopartículas de prata atingem os vírus? Eles, tanto para vírus envelopados como para não envelopados, ele entra diretamente no DNA e matando o DNA. Se não tem DNA, não temos os vírus. This silver nanoparticles can be used to tackle the corona also as a nanobiosensor. We can develop nanobiosensor, or we can develop vaccines for nanodelivery. And now I think some professor is going to give a lecture on these nanoparticles for corona. So I will just speak a little that they can be used as personal protection equipment. For example, for masks, goggles, disinfectants, respirators, and ICU units, and ventilator acquired pneumonia. A nanopartícula de prata, ela também é muito eficiente contra o corona. Eu sei que alguém vai dar uma aula sobre isso, então não vou me deter aqui, mas pode ser usado em máscaras, em desinfetantes, em respiradores, enfim. Vocês já vão ter uma aula sobre isso à continuação.
We can develop the caps, the masks, the lab coats, and many kind of personal protection equipments. E podemos usar com todos os tipos de EPIs. Hospital curtain or even home curtain, we can impregnate with nanoparticles and tissue papers, face papers, and towels and socks and so on. Podemos usá-lo em casa também, com cortinas de banheiro, com toalhas, papel toalha, nas nossas próprias toalhas de banho. Tudo pode ser, a gente pode passar nanopartículas em tudo, mesmo em casa também. Considering these facts, during the pandemic, last year we developed nanomasks. And these masks were responsible for killing 99% germs and bacteria. And these masks were of high standard, European standard type 2 masks. They are washable, hand washable, skin friendly, perfect fitting, reusable, and light breathability, and so on. These masks we distributed in our university and to the common people here in India. E nós desenvolvemos essa máscara o ano passado, durante a pandemia, e distribuímos para toda a população. Ela tem várias camadas, ela foi também, a gente colocou nanopartículas nela e ela mata 99,9% dos germes e bactérias. Ela está dentro dos padrões da União Europeia. In collaboration with Unicamp, we published one paper on onychomycosis, these kind of infections, because nail is very hard. So no antibiotic or no antifungal agents go inside it. And therefore, this kind of fungus beneath the nail grow, and it spoils the nail like this. And we isolated fungus from here. You can see from this place, we tested in KOH test, and we found Trichophyton rubrum, this fungus in petri plates. We could verify it with the help of scanning electron microscopy. These thread-like myceliums were present in the nails. E também desenvolvemos esse tratamento para fungos em unhas. A unha é um tecido muito difícil de acessar por conta da sua estrutura, então tivemos resultados muito positivos com essa utilização. And silver nanoparticles of 2 nanometer we used, and we found that significant antifungal activities was observed. And there was no toxicity in cell lines, and the toxicity is less than amphotericin B, which is an antifungal compound. E tivemos esses resultados muito significativos como em atividade antifúngica, e vemos que a toxicidade também nas células foi bem baixa. Now, various companies like Blueberry Company and their nanoantibiotics and other companies are coming with this kind of product. E temos várias companhias que estão começando a usar esse tipo de produtos, várias empresas. Of course, they are producing different products. Eles So this is estão produzindo outros produtos. This is the mycelium, and finally, after treatment, there is no mycelium. The thread-like structure is not here. So 15 days, treatment can be done. E vemos que em 15 dias o mycelium já não está mais lá, então em 15 dias pode ser feito o tratamento. Similar is the case with the eyes. Now, different kind of fungi which were plant pathogens, now they are changing their nature and they are becoming human pathogens. For example, Carvularia, Alternaria, Biopolaris, and so on. E vemos também com alguma queratite micótica como que eles podem ir mudando a sua biologia, e estamos também vendo isso em vários casos. These are the fungi, Fusarium, Alternaria, Carvularia, and so on. So these fungi are opportunistic. They were plant pathogens. Now they change to the human pathogens. E esses são fungos também que a gente fez o estudo, e a gente vê como que é a sua mudança, que eles também podem ser atingidos. Considering this fact, we prepared nanoparticles from Helminthosporium and Chaetomium 2 fungi and tested against 4 clinical isolates, locally isolated from eye hospital, Aspergillus flavus, Fumigatus, Niger, Carvularia, Bipolaris, and Fusarium.
And the size of nanoparticles which we prepared was 45 to 55 nanometer, which doesn't cause any kind of toxicity. And we use these nanoparticle in combination with the antifungal agents which are used for killing the fungi, ketoconazole and amphotericin B. And these findings were very, very significant for tackling the problem of eye infections. E aqui vemos alguns resultados também da utilização de nanopartículas. Foram resultados muito positivos para poder enfrentar esses tipos de fungos e biogenéticas, e usamos entre 45 e 55 nanômetros. We also prepared nanogel for wound infections. We selected the mice, Vistar mice, and we prepared the incisional wound healing model, excision and burn wound healing model. We applied 0.1, 0.5, and 1 milligram per gram nanoparticles synthesized from Fusarium oxysporum. We found that 0.5 milligram per gram exhibited superior wound healing in case of incision. In case of excision, 0.1 and 1 mg per gram showed enhanced wound healing. Silver nanogel completely checks the growth of the bacteria. And histological studies in mice models, we found that AGNPs of 1 milligram per gram of the mice do not show any toxic effect. E fizemos aqui alguns estudos com cicatrização de feridas. Então, em incisões, escolhemos usar 0,5 miligramas, que foi onde teve melhor resultado. Em excisões, em queimaduras, por exemplo, de 0,1 a 1. E os testes mostraram resultados muito positivos e sem efeitos tóxicos na pele. This is the gel which we got patented, and we tested in the laboratory, and we found that the monoseph, which is a kind of cephalosporin antibiotic, or Silver-X, which has sulfadiazine and kind of antibiotics, they showed similar activity to silver nanoparticles, and therefore this nanogel is very important. Aqui vemos a gente patenteou esse nanogel e a gente vê essa atividade nas nanopartículas de prata e como que isso mostrou os resultados nos diferentes tipos de células. This is control, and 0.1, 0.5 and 1 milligram per gram of gel which we prepared. Aqui são as opções que a gente preparou, o gel base de controle 0,1, 0,5 e 1. And we tested in mice. Here you can see Vistar albinos. And first day wound was this. After treatment with the gel, 0.1 milligram per gram, after 20 days, it is healed. While in case of Silver-X, which is antifungal cream available in the market, we found that still wound is there. But in case of untreated control, the wound could heal up to some extent. E vemos aqui os resultados em 20 dias, tratado com concentração 0,1 a 1, depois tratado com Silver-X, no segundo caso, que é uma pomada que existe no mercado, e sem tratamento, que ela chega a cicatrizar em algum nível. Silver nanoparticles cannot be used only for the fungi. They can use against Giardia lamblia and Cryptosporidium parvum. Giardia lamblia is a pathogen, protozoan, which is in the stomach of a human being, and it causes dysentery. Every year, 500,000 people die. While in case of Cryptosporidium parvum, it cannot be treated with chlorinated water, but silver nanoparticle of 1 ppm concentration for 30 minutes can reduce this Cryptosporidium parvum up to 97.2%. E aqui temos dois casos de protozoários, a Giardia e a Cryptosporidium, e vemos o tratamento com nanopartículas. Mais de 500 mil pessoas morrem todos os anos de Giardia, e o resultado
do tratamento na Cristoporódium chegou a 97%. Based on this, finally, I would like to say that it is a broad spectrum antibiotic, silver nanoparticle. They are antiviruses, antibacteria, antifungi, antiprotogens, anti-ticks, anti-mosquitoes, anti-flies, anti-lice, and anti-worm. E para terminar, quero dizer que tem o tratamento com nanopartículas tem resultados muito positivos em bactérias, vírus, fungos, protozoários, mosquitos, moscas, piolhos e, enfim, uma variedade de opções. People often talk about the toxicity, and this is, of course, very important to talk. But toxicity depends upon shape, size, surface charge, concentration. It has been observed that, according to some researchers, spherical size is important to kill the bacteria, while others say triangular, still others say decahedral. So the research depends different. It is, you can say, it is organism dependent. The activity is organism dependent and size dependent, concentration dependent. Of course, surface charge also matters. E aqui falando da toxicidade, temos que considerar forma, tamanho, concentração e a superfície, a carga da superfície, porque vai depender da célula, do tamanho da célula, porque ela é totalmente adaptável. We did a simple experiment and published this paper with Ann Anderson of the United States University of Utah. We formed a sensor, a biosensor of Pseudomonas butida, the strain KT2440. This bacterium is responsible for bioremediation, and it is present on the roots. So how these nanoparticles, sometimes we prepare, biosensor, and how this biosensor acts. We applied nanoparticles, and when bacteria is killed at this concentration, 0.4 microgram per ml, it is killed. So luciferase cannot be seen. But if we are not applying nanoparticles in the biosensor, there is a luminescence. And the size we use of nanoparticle was 5 to 12 nanometer. E aqui usamos na Pseudomonas butida e vimos alguns resultados no biosensor. Quando a gente não utiliza, quando a gente utiliza, as células morrem e não temos luciferase, e se não, temos alguma luminescência mostrando que ainda existem células vivas. E o efeito tóxico é de 0,4. But we cannot depend upon nanotechnology. Now, new technology has cropped up. It is artificial intelligence. And if we combine two technologies, artificial intelligence and nanotechnology, then we can discover the antibiotics. Otherwise, for the last 40 years, we couldn't discover even a single antibiotic. For drug selection, we can use artificial intelligence. And then for treatment and imaging, we can use nanotechnology. E também temos outra tecnologia disponível hoje em dia, que é a inteligência artificial. Então, se integramos as duas, podemos combater, usá-las como antibióticos, coisa que não temos desenvolvido nos últimos 40 anos. This is a new antibiotic called as helicin, which has been repurposed. In fact, it has been discovered by MIT scientists, Dr. Colin and his group, and they screened many compounds, about 2,560 compounds, 1,760 from different molecules, and 800 the natural products. So they screened huge number of compounds by the help of artificial intelligence and proved that helicin can inhibit the growth of E. coli, and they declared that it is a broad spectrum antibiotic. E aqui temos o desenvolvimento da helicin, que foi desenvolvida, e podemos ver que temos 1.760 moléculas diferentes, mais 800 naturais. Então, ao todo foram 2.560, e ele é um antibiótico de amplo espectro.
I'd like to conclude my talk here that bio-inspired fabrication of nanoparticles is eco-friendly and economically viable. Silver nanoparticles are new generation of antimicrobials, and they show broad spectrum of activity. They can be called as nanoweapons, nanobullets, and can be used to treat multi-drug resistant uh, bacteria and fungi in eye diseases and nail diseases as well. Silver nanoparticles can represent alternative way in coping the antibiotic resistance. But finally, when we combine artificial intelligence and nanotechnology, it may open up new vistas in the field of antibiotic development. Então, para terminar, quero dizer que é uma fabricação eco-friendly e inspirada em algo bio. É uma nova geração de antibacterianos. São ferramentas muito poderosas para a gente enfrentar as doenças e que pode ser usado para tratamento de doenças infecciosas e representa uma alternativa muito sustentável para a resistência a bióticos e ainda mais efetiva quando usamos com inteligência artificial. I would like to thank Professor Daniela for very precisely translating my talk. Quero agradecer a senhora Daniela pela sua tradução e I would like to acknowledge all funding agencies, including CNPK and UGC and NAWA Poland, for sponsoring my research. E também agradecer a CNPq e a todos os patrocinadores da minha pesquisa. Thank you, Dhanyavad, Namaste, muito obrigado, muchas gracias. Muito obrigado a todos. Now the talk is open for discussion. Gostaria de agradecer ao Dr. Mahendra Rai pela participação em nosso evento. I would like to thank you for your participation in our event. Me chamo Muito professora obrigado, Camila. senhora. Gostaria de saber e abrir o momento agora para perguntas. Congratulations, Doctor, Professor. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta sobre nanopartículas. Nanopartículas de prata, se você já viu algum trabalho envolvendo nanopartículas de prata com associação como adjuvante para, por exemplo, drogas como multiresistente a Staphylococcus aureus no tipo com a bomba NORA? So I would like to know on the silver nanoparticles if you've seen any studies or results on multi-resistant particles using pump NORA to Staphylococcus aureus. We studied against gram-positive Staphylococcus and gram-negative E. coli. In several studies, we perform, we use silver nanoparticles. Not only this, it has shown extensive effect, you can say synergistic effect rather. When we use useless antibiotic, for example, when antibiotic is not working because of multi-drug resistance, so we can take that antibiotic and combine with silver nanoparticles, the antibiotic becomes effective against the microorganisms which are multi-drug resistant. Sim, fizemos o teste com Staphylococcus e com E. coli e a gente viu que sim, que em casos, por exemplo, onde os antibióticos já não estavam tendo resultados, a gente combina eles com as nanopartículas e eles voltam a ter resultado, eles voltam a funcionar e a ser combatentes. Thank you so much. Oh, you're welcome. Mais alguma pergunta? They can write to me also in case if they are not able to ask me now. Sure. Se alguém quiser depois falar com o professor, podem mandar um e-mail para ele também, ele está dizendo. Se tiverem mais perguntas ou comentários ou quiserem fazer alguma troca, ele está aberto a receber e-mails.
Okay, thank you, Professor Hai, for your very nice presentation. I'm also going to ask a question in Portuguese, so please, Daniela, kindly translate it. Yes. Professor Hai, eu fiquei muito interessado em saber que fungos também conseguem produzir nanopartículas, especialmente de prata. So I was very interested in knowing which kind of fungi can produce the nanoparticles, especially silver. E o que é mais interessante é que elas devem estabilizar essas nanopartículas utilizando proteínas específicas do fungo, correto? E qual seria o papel dessas proteínas para uma aplicação, para o próprio fungo em si, para se proteger de vírus, para se proteger de bactéria? Porque quando a gente utiliza nanopartícula de prata, elas não têm essa coroa de proteínas. There are more than 100 fungi which can produce nanoparticles. The most effective one, which we studied with the University of Campinas in collaboration with Nelson Duran, was Fusarium. We screened more than 15 species of Fusarium, and one of my PhD students worked on synthesis by different Formica species, more than 18 Formica species. And several species are there which we studied. Not only we, but it was, in fact, biosynthesis was for the first time started by the scientists of National Chemical Laboratory of Pune. And they studied many. Then later on, we studied several fungi, and we found that Fusarium oxysporum is one of the best fungus which can be treated as novel fungus for synthesis of nanoparticles. As such, fungus does not synthesize nanoparticles, but nanoparticles are synthesized by the enzymes secreted by the fungi. E sim, fizemos muitos estudos, inclusive com a Universidade de Campinas. Testamos mais de 15 versões e elas podem ser sintetizadas sim. Você quer repetir a segunda parte da pergunta? Porque eu acho que ele só respondeu a primeira parte. Sim, por favor. My main question is, what is the role of the protein corona that surrounds the silver nanoparticles inside the fungi? Because when we use silver nanoparticles here, we don't have this protein coating, this protein surface. So what is the role of this? My dear friend, you ask a multi-billion-dollar question. It is the role of protein only which enhances the activity of silver nanoparticles. And this protein is being discovered that which particular protein is responsible for capping it. In some fungi, the proteins are different. In other, the proteins are different. Still, in the Institute of Chemistry, the work is going on, different proteins. We are not able to say that which particular protein is responsible. And this protein, sometimes it has been told by some of the scientists. From Sorocaba, I remember one scientist said that the enzyme produced by the protein which is responsible for capping also inhibit the growth of the pathogen. So protein plays a major role. The protein is inside the fungus. Respondeu? Yes. Thank you very much. I have actually a lot of questions. I'm going to. Você viu que ele falou de mandar e-mail, que ele vai ficar super feliz de trocar umas ideias. Thank you very much. Quiser continuar a conversa. In fact, I'm thankful to Professor Valeska because she gave us the platform to discuss on such topic. E queria até agradecer a professora Valeska porque ela deu uma plataforma para a gente discutir sobre o assunto. And prompting me for this presentation, Professor Hercilia Rowland. E a professora Hercilia também. I am grateful to Professor Daniela for her academic acumen in translation. Thank you. E está agradecendo pela tradução também. So thank you so much. Muito obrigada, então. Professor, I have one question. And first, congratulations for the inspiring and broad subject. But I have some doubts, for instance, about the excretion
and of the nanoparticles. The first question is that, and after I would like to ask about the use in vivo to go straight to the intestine. Is it possible? Let's talk about the first question. Your first question is related with how they are synthesized. Sorry? Do you mean how nanoparticles are synthesized by a fungus? The fungus. Yes. If you use it, it will be degraded and excreted by urine or feces. How is the silver nanoparticles leave the blood? Do you understand about metabolism and catabolism? Metabolism. I have not studied metabolism, but it is said that they are due to endocytosis. They go inside and they are excreted. Many of the scientists they studied, including I would like to quote here Professor Kim of Korea, and he studied the nanoparticles of different sizes, 10, 50, and 100 nanometer. And he found that nanoparticles above 50 nanometers are not toxic. They can very well be treated for the diseases, and they can be excreted from the human body. But the real mechanism of excretion or metabolism, I am sorry, I don't know. It is to be worked out. Okay, thank you. And do you want to translate to the people the answer? Okay, so I will have a second question. It has been very, very interesting, but to use inside the body, for instance, against Giardia, there is a way to take it directly to the intestine with some modification, some formulation. We need to develop some formulation. Without formulation, we cannot use the naked nanoparticles. And there are several formulations which we can develop. I don't have expertise on protozoans, but I wanted to show that the protozoans are also microorganisms and they can be killed by antibiotics, these silver nanoparticles. Okay, my last one, okay? And You're welcome. we have seen several good results, but I'd like to know the drawbacks of this area. Drawback is the toxicity. If you are using the very small nanoparticle, they are toxic. They may penetrate into your body and may cause effect. We performed some experiment while preparing the nanogel, and we took the nanoparticles about 50 nanometer and around 50 nanometer, and we found that they are not toxic. And the size matters. If the size is very small, it may be toxic. But if size is bigger, they may not be so toxic. And silver has been in use before the discovery of penicillin, before 1940. And now again, we are trying to use silver because our penicillin or other antibiotics are ineffective. Okay, thank you. Congratulations again. Thank you so much for asking brilliant questions. Dr. Ray, congratulations for your talk. It was very inspiring. Thank you very much. I work here in Brazil at Fiocruz, and our focus is the human health. So, that's great. I have a question related to long-term exposition of humans, and if you have any side effect on your clinical trials. And another question related to the exposition and the effect of the silver nanoparticles and other metal nanoparticles
on stem cells, on cell differentiation. That is it. That's my personal interest. And again, congratulations. It's very inspiring. I think some of your work I have read before, and it's a wonderful surprise to see you and to meet you. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you. Gostaria de agradecer a tradutora Daniela, que esteve conosco nessa transmissão. Obrigada, Daniela. Obrigada a vocês. Agradecemos a sua participação imensamente. Muito obrigada Nesse a vocês momento, pela oportunidade. a gente que agradece. Gostaria de convidar, como o professor Mahendra ele está, né, à distância, gostaríamos de convidar a professora Cília, que a partir dela nós tivemos essa indicação para receber o seu certificado e a nossa singela homenagem a ele, que vai receber, ele vai estar aqui conosco, não é, professora Cília, em novembro, não é? Em outra situação, e a professora Cília vai entregar para ele pessoalmente. Bom, vou falar aqui em nome do professor, ele ligou agora, né, teve que sair, e ele agradece imensamente, fica muito grato pela contribuição que dá ao evento, né? Ele é sempre muito receptivo, e aí a gente fez o convite, ele aceitou de imediato, e aí a gente, infelizmente, ele teve que fazer uns exames, ele estava no Brasil, mas teve que fazer uns exames na Índia, voltou, e aí retorna só em novembro, quando eu entregarei esses presentinhos. Então, muito obrigado ao evento em nome do professor Mahendra Rai.